Nah itu dia tadi Gigi Dalina. Iya, dan itu 5 artinya apa? 5 kemenangan sprint dan race beruntun dari Marc Marquez sejauh ini. Luar biasa, sangat mendominasi. Ya. Dan ini Marco Bezzecchi yang selama Martin absen, Marco Bezzecchi lah yang menjadi pembalap utama ya untuk Aprilia, dan hasilnya juga tidak mengecewakan. Selama musim 2025 ini saya bisa mengatakan seperti itu. Konsisten podium ya, meskipun balapan kemarin terjatuh tapi kembali lagi naik ke podium. Iya. Dan ini membuktikan ya, memberikan pesan kepada Martin bahwa Aprilia tuh motor yang bagus. Bagus. Dan terbukti pada balapan kali ini juga kita melihat Raul Fernandez finish ke-5 dan Jorge Martin sendiri berhasil finish ke-7 pada balapan comeback-nya. Luar biasa. Ini ada 3 pabrikan yang berbeda kali ini yang untuk naik ke podium. Ada Ducati, ada Aprilia, dan juga KTM berwarna ya. Sementara tadi ada pebalap yang di NF, salah satunya adalah Alex Marquez. Ya, yang ternyata menyenggol Joan Mir sampai akhirnya mereka harus ke pinggir dan meluapkan emosinya. Mir ya tadi terlihat untuk Alex Marquez. Ya, Joan Mir lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Pembalap paling apes saat ini setelah 3 balapan beruntun tersapu dan terjatuh karena pembalap lain. Di Assen karena menghindari Fermin Aldeguer, kemudian di Jerman karena tersenggol Ai Ogura, dan kali ini tersenggol Alex Marquez. Luar biasa sialnya. Seperti yang tadi sudah Niko dan juga Mas Arif sampaikan bahwa comebacknya Martin kali ini semoga tidak seperti comeback sebelumnya yang di pertama ya. Dan ternyata sekarang terbukti Martin lebih bisa bilang lebih stabil gitu. Dan ini juga ada hasil dari regulasi baru ya. Jadi pembalap yang lebih cedera diizinkan untuk tes sehari penuh ya. Private test ya? Ya, dia tes di Misano ya. Walaupun sempat ada perdebatan juga tuh keluar dari Marc Marquez waktu itu. Karena waktu itu Marc Marquez bilang dianya nggak kayak gitu. Akhirnya di jalan tengahnya diputusin dulu, dirapatin dulu sama pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Nah, diputuskan regulasi inilah hasilnya, dan pembalap pertama yang memanfaatkan secara maksimal, secara gede itu ya Martin. Ya, dan memang masih Modifolanya bilang salah sendiri kenapa pabrikan lain nggak minta gitu. Ya, waktu itu kenapa nggak minta? Ke IRTA atau ke FIM. Dan akhirnya ketika minta pun diluruskan dan diizinkan untuk melakukan tes ya untuk pembalap yang cedera. Dan ini dia Pedro Acosta yang akan melakukan interview. Jarang-jarang nih pembalap tos sama fotografer. Besti. Pedro, timing is everything in sport, so to be able to pick up a double podium just before the summer break, just how important is that to you and all of KTM? For sure important, last time that I was in the podium was in Thailand last year, and was a really long journey to come back here. You only have to see how much we was sailing at beginning of the year, and see all these other people now. I just want to thank them, because also from my side it was not easy to manage with me, when the things was not quite easy. But anyway, I want to thank all of them, all my crew, the guys that support me every day, the guys that are at home, Carmelo, Albert, Mark that have to fly before the race, and maybe they lose one of my best races in MotoGP, Also the guys that are at home, Miguel, Eva, that help me always with the track, and also Adri that is always trying to make me a little bit better for this. Anyway, this is from all of you. We keep going, now a bit of break, and try to be better for Red Bull Ring. Great to see you back on the podium. Thank you. Melanjutkan tren positif dari sprint race kemarin, Pedro Acosta kembali meraih podium kali ini di main race. Tapi kalau kita dengar tadi interviewnya, semuanya ucapan terima kasih. Dia sangat merindukan sepertinya perasaan ini, dan ini adalah tren positif yang dia lanjutkan. Congratulations. Oh, diberi ucapan selamat dari Francesco Bagnaia ya. Memang bukan musim yang mudah ya untuk KTM, terlebih dengan masalah finansial yang melanda di awal-awal musim. Sampai akhirnya sekarang menemukan kejelasan setelah diakuisisi oleh Bajaj. Ini dia top independent rider. Itulah kenapa motornya ada di ada Park Ferme ya. Raul Fernandez. Finish di posisi 5. Ini para penonton juga sedang menuju sepertinya ya di sini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu interview bersama dengan podium 2 Marco Bezzecchi. Marco, another brilliant performance to wrap up a brilliant first half to the season. When you got to the front, did you think you had enough to clear off and take victory today?
Well, no, I mean, the first lap was unbelievable, to be honest. I made an overtake on Quartararo on the outside. I had so much fun in the first half of the race, but unfortunately, when Mark passed me, I immediately saw that he had something more. I tried to attack, but he was strong. Anyway, I made a fantastic performance. I'm very, very happy. I have to say thanks to all the Aprilia, all the factory Noale, all my guys. I love them. All my friends that some of them are here, so thank you very much to all the fans as well. The Motodrome was amazing. Thank you very much. Top job, well done. Thank you. Ya, Bezeki yang menceritakan bagaimana perasaannya makin bertambah kepercayaan diri saat menyalip atau overtake Quartararo. Ternyata harus ngerem dulu nih saat dia tahu Marc Marquez katanya yang nyalip. Dia udah coba buat attack, tapi ternyata daripada membahayakan ya, daripada posisinya malah jadi merosot, jadi dia bermain aman dan memaksimalkan apa yang ada. Congratulations. Bukan mengawal ya, tapi lebih ke main aman ya. Main aman. Karena dengan walaupun udah attack posisinya. sebagaimanapun tetap sulit untuk menyusul Marc Marquez. Dan ini dia podium pertama kita diraih oleh Marc Marquez. Baby Elliott. Mark, that's history. The first ever Ducati rider to win 5 Grand Prix in a row. Now 120 points clear in the World Championship. I imagine you're going to be pretty relaxed on your sunbed over the summer break. Yeah, of course, has been a super first part of the season, and especially these last races. We did a step from Aragon test. We did a step on the bike, and I feel better and better. And I'm riding super good. I want to say thanks to the team because, now it's summer break, but still 10 races to go, and time to relax. But in Austria, keep the same mentality with the same intensity. Congratulations. Thank you. Thank you. Marc Marquez yang sekaligus meraih title